कल जूनागढ़ पुलिस की ओर से जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के लिए मौलाना मुफ्ती की गिरफ्तारी एटीएस के साथ मिलकर की गई है। तब आपको बता दें कि मौलाना मुफ्ती को आज पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। वैसे जूनागढ़ लाने के बाद मौलाना को मेडिकल चेकअप के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया था। आज मौलाना मुफ्ती को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड की मंजूरी मांगी जाएगी। हालांकि इस दौरान कोई भी अघटित घटना ना घटे, उसका खास ख्याल पुलिस की ओर से रखा जाएगा। 30 તારીખનો જે બનાવ બનેલો આ બાબતે મુંબઈથી આરોપી મૌલાના સલમાન અઝહરીને અહીંયા જૂનાગઢ ખાતે લાવવામાં આવ્યો છે। તપાસ કરનાર ટીમ એની તપાસ કરી રહી છે। આ તપાસમાં આયોજકો જે અગાઉ જેમણે આયોજન કર્યું હતું એ અને આમની સાથેનું શું જોડાણ છે, અગાઉ એમણે જે નશા મુક્તિના નામે જે આયોજન કર્યું હતું અને આવી રીતે આ સ્પીચ આપેલી છે, આ બાબતે વધુમાં કોઈ પૂર્વાયોજિત રીતે અમને અહીંયા વક્તવ્ય માટે બોલાવેલા હતા કે કેમ, આ બાબતની એ તપાસ કરનાર ટીમ તપાસ કરશે, એના આધારે નક્કી કરશે અને એના આધારે નામદાર કોર્ટમાં આગળની કાર્યવાહી। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।